बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पूरी दुनिया हमारे लिए आसानी के मामला पैदा करती है, हमारे लिए आसानियां पैदा करती है, लेकिन हम उसी आसानी का गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमने सही इस्तेमाल किसी भी चीज का नहीं करना है। आप सब जानते हैं, जो खवातीन हैं उनके लिए ये पाबंदी थी कि वो उम्रा करने के लिए जाएं या हज करने के लिए जाएं तो बिना महरम के नहीं जा सकती। यानी उनको शौहर की जरूरत हो सकती है, उनको बाप की जरूरत हो सकती है, भाई की या फिर बेटे की। वो बेटे के साथ, शौहर के साथ, भाई के साथ या फिर बाप के साथ उम्रा करने या हज करने जा सकती हैं। अकेले बिना महरम के वो नहीं जा सकती। और इसी वजह से बड़े अफसोस के साथ था कि भाई बहुत सारी खवातीन शायद उम्रे की सादत से महरूम रह पाती थी, हज की सादत से महरूम रह पाती थी। अब जनाब ये आसानी की गई कि खवातीन भी जो है वो बिना महरम के आके उम्रा कर सकती हैं, और कई खवातीन ने बिना महरम के उम्रा भी किया। लेकिन आप ये देखिए इस आसानी को हमारे मुल्क के अंदर किस तरह से इसका इस्तेसाल किया जा रहा है। कराची के एयरपोर्ट से 4 खवातीन को पकड़ा गया। इन 4 खवातीन के मैं नाम भी बता देता हूं आपको। एक का नाम है शाजिया बानो, एक का नाम है जमीरा आजम, तीसरी का नाम है लुबना और चौथी का नाम है सना शहजादी। इन चारों खवातीन को पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया? इसलिए पकड़ा गया कि भाई जब ये उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जा रही थी तो जब ये एयरपोर्ट पर पहुंची, इनके पास उम्रे का टिकट भी था, वीज़ा भी था, इनके पास दीगर मामलात भी थे। लेकिन जब इनसे तफ्तीश की गई, और ये तफ्तीश पता है क्यों हो रही है? ये हमारी हरकतों की वजह से हो रही है। आप मेरी 1 साल पुरानी भी वीडियो उठा के देखेंगे ना, मैं आप लोगों को ये कहता था कि वो वक्त दूर नहीं है जब उम्रा करना भी हमारे लिए इतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना इंग्लैंड जाना या किसी दूसरे मुल्क में जाना, क्योंकि उसका वीजा आसानी से नहीं मिलता था। उम्रा या दुबई जाना या सऊदी अरब जाना हमारे लिए इट्स लाइक अ सेकंड होम। आप वीजा अप्लाई करें, आपको वीजा मिल जाता था, कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको वीजा मिलता, उम्रा करके वापस आ जाते। लेकिन हमारी हरकतों की वजह से कि वहां पर जाके लोगों ने भीख मांगना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने जनाब अजीब तरीके से वहां पर रहना शुरू कर दिया, कुछ जराइम की वारदातों में मुलविस हो गए, किसी ने जराइम की वारदातें करना शुरू कर दी। और अब हमारे लिए ये मुश्किलात आन पैदा हुई हैं कि अब जो है ना हमारे लिए उम्रा करना भी बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। अगर आप उम्रा करने जाना चाहते हैं, अभी रमज़ान करीब आ रहा है, अल्लाह हम सबको उम्रे की सादत नसीब कराए। ये हर एक का जज्बाती मामला होता है। इस मामले में बड़ी तादाद में लोग जाते हैं उम्रा करने के लिए सऊदी अरब, रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर। तो जनाब कुछ चीज़ों का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। पहले मैं इन खवातीन का बताता हूँ। जब ये खवातीन आई, ये चारों खवातीन थी, इनसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रही हैं? इन्होंने कहा हम उम्रा करने जा रहे हैं भाई। अच्छा जी, उम्रा करना है, विजिट, आपके पास टिकट है? उन्होंने कहा टिकट है। वीज़ा है? जी वीज़ा है। कहाँ रहेंगी? उन्होंने रिहाई के अपने सबूत भी गालिबन दिखा दिए। लेकिन ये चारों खवातीन को देख के लग ऐसा नहीं रहा था कि वाकई में उम्रा करने जा रही। जब इनसे मजीद तफ्तीश की गई तो पता चला कि भाई इनको जबरी मुशक्कत के लिए, मतलब जबरी, इनकी अपनी मर्जी नहीं थी वहां पर जाना, और ना इनकी अपनी मर्जी थी वहां पर जाके मुशक्कत करना या भीख मांगना। ऑब्वियसली भीख मांगना ही होता है, वहां पर जाके लोग अपनी मर्जी से भीख मांगते हैं, लेकिन ये तो अपनी मर्जी से भीख मांगने भी नहीं जा रही थी। इनको जबरी मुशक्कत के लिए आसिया नामी एक खातून, जिनका ताल्लुक गालिबन शायद पंजाब से है, और ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि पंजाब पुलिस की एक्स अहलकार, माजी की ऑफिसर रही हैं, और इनकी वजह से ये चारों जबरी मुशक्कत करने के लिए सऊदी अरब जा रही थी। इनसे पूछा गया, इनसे मामलात निकाले गए, तो उन्होंने फिर तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया कि भाई हम तो जाना ही नहीं चाहते थे, हमें तो ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। कुछ होंगे मामलात, कुछ इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा होगा। फिर पता चला कि जनाब इनके जो टिकट्स किए गए वो भी एक एजेंट ने किए, उसका नाम भी मेरे पास लिखा हुआ है, उसने भी इनके टिकट किए। फिर जनाब इन चारों खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। उसकी वजह ये कि जनाब ये अपनी मर्जी से तो जा नहीं रही थी और उम्रा करने के लिए भी नहीं जा रही थी। इनके जो अखराजात उठाए थे ना, वो वसीम गुज्जर नामी एक एजेंट ने उठाए थे, और इन एजेंट्स के से मालूमात, मतलब इनके एजेंट के बारे में मालूमात हासिल की जा रही है। इतना बड़ा स्कैम होता है, इतनी बड़ी धोखाधड़ी होती है उम्रा के नाम पे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये हम सबकी ख्वाहिश होती है अल्लाह का घर देखने के लिए जाएं, उम्रे की सादत हासिल करने जाएं, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी लगाएं, दुआ मांगे वहां पर जाके। लेकिन आप ये देखिए इस चीज़ पे भी हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इसका इस्तेहसाल कर रहे हैं लोगों का। अभी पिछले दिनों एक खातून को सऊदी अरब के अंदर पकड़ा गया। ये खातून, इनका गालिबन भाई जद्दा एयरपोर्ट पर बाहर खड़ा हुआ था, बाहर इनको लेने के लिए आया हुआ था।
یہ یہاں سے گئیں اور جب یہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچی ہیں ان کا سامان کھولا گیا. ویسے تو یوزلی طور پر وہ نہیں کھولتے ہیں لیکن ان کو شک لگا, انہوں نے سامان کھولا تو ان کے سامان کے اندر سے چاکلیٹس اور ٹافیز برآمد ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ چاکلیٹس اور ٹافی کس کی ہیں؟ سعودی حکام نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ میں اصل میں عمرہ کرنے آ رہی تھی تو ہمارے جنہوں نے عمرے کے انتظامات سنبھالے تھے ایجنٹ نے, انہوں نے کہا کہ یار ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں ان کے لیے آپ یہ تحفہ لے جائیں. جب وہ چاکلیٹس اور ٹافیز کھولی گئیں تو اس میں منشیات برآمد ہوئی بڑی تعداد میں, غالباً کوئی 6 کلو کے قریب. میرے پاس لکھی ہوئی تھی, غالباً شاید کلو میں اوپر نیچے کر دوں, لیکن اتنی بڑی تعداد میں منشیات برآمد ہوئی. ان خاتون سے پوچھا کہ بھائی اس میں تو منشیات ہے, آپ کو لینے کون آیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا بھائی لینے آیا ہوا. انہوں نے بھائی کو بھی بلا لیا, آ جاؤ تم بھی اندر آ جاؤ. وہ بھائی کو بھی اندر بلا لیا, ان کو بند کر دیا. اب ان خاتون کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا, یہ اپنی مرضی سے نہیں لے کے گئی, یہ اپنی مرضی سے لے کے نہیں گئی تھی. ان کو یہ خواب دکھائے گئے تھے کہ ہم آپ کو فری میں عمرہ کرواتے ہیں, مطلب فری میں عمرہ کرانے کا. اب آپ سوچئے 2.5-3 لاکھ کا تقریباً عمرہ پڑ چکا ہے, 2 سے 3 لاکھ کے درمیان کا عمرہ پڑتا ہے. اگر آپ مکہ سے حرم سے تھوڑا دور ہوٹل لیں گے تو 2.5 سے 3 لاکھ کا آپ کو پڑ جائے گا, قریب لیں گے تو زیادہ کا پڑ جائے گا. انہوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا یار مجھے کوئی فری عمرہ کروا رہا ہے, ان کے دل سے دعائیں نکلنے لگیں. بھائی وہ فری عمرہ نہیں کروا رہا تھا, وہ عمرے کی آڑ میں آپ کو تو عمرہ کرنے کے لیے بھیج رہا تھا, ساتھ میں اپنا سامان بھی ٹکا رہا تھا آپ کو. اور جب لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ ہم آپ کو فری عمرہ کرواتے ہیں تو سامنے والا واقعی میں آپ کے احسان و تلے دب جاتا ہے, احسان تلے دب گیا آپ کے. اب وہی کہتا ہے کہ یار ہمارے ذرا رشتہ داروں کے لیے چیزیں لے جاؤ, اور آپ کہتے ہو یار ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں, کوئی بات نہیں, مجھے فری عمرہ تو کرا رہا ہے. بھائی آنکھیں نا, یہ آنکھیں یہ ادھر ماتھے پہ رکھیں, بلکہ ادھر بھی نہیں پیچھے رکھ لیں, ماتھے پہ سر پہ پیچھے رکھ لیں آپ. اس کی وجہ یہ کہ بھائی آپ اگر فری عمرہ کروا رہے ہو تو آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کروا رہے ہو, آپ ثواب کے لیے کروا رہے ہو, ثواب کی نیت سے کروا رہے ہو کہ اللہ آپ کو ثواب عطا کرے اس کا. کہ آپ کسی غریب کو عمرہ کرا رہے ہو تو پھر اس میں سامان لانے لے جانے والی کیا بات ہے بھائی؟ آپ عمرے پہ بھیج رہے ہو تو آپ ثواب کی نیت سے بھیج رہے ہو. کسی کا بھی سامان لے کے مت جائیں, خدا کے لیے مت جائیں, کیونکہ اس کے بعد پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے. ابھی لاہور میں جو فیملی کا آپ نے دیکھا, اس فیملی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا نا, اتنا بڑا ظلم, اتنا بڑا ظلم. وہ فیملی کی میں گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ یقین نہیں تھا کہ ہم باہر بھی نکل سکیں گے. نہیں تھا, وہ جیل کے اندر بیٹھ کے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہم تو تیرا گھر دیکھنے آئے تھے, تیری گھر پہ عبادت کرنے کے لیے آئے تھے, عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے, ہم یہ کس چکر میں پڑ گئے. صرف ان کے بیگ میں سے ٹیگ نکال کے دوسرے بیگ میں لگا دیا گیا, جس بیگ میں لگایا گیا اس میں منشیات تھی. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے, منشیات کے معاملے میں سعودی عرب میں نو ٹالرنس ہے, کوئی رعایت نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو کس نے دیا کس نے دیا. اگر آپ کے پاس سے برآمد ہوئی, بھائی آپ لمبے چلے جاؤ گے. یہ تو پاکستان کی حکومتوں کی کاوشوں کی وجہ سے وہ فیملی واپس آئی ہے, محسن نقوی صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے وہ فیملی واپس آئی ہے, ورنہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوتا, وہ سڑتی رہتی بیچاری وہاں پر. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.